مساء الخير عليكم. كما راكم تشوفوا اليوم راح نديرو درس جديد. وأول درس في آلة الموندولين. دايما في الأغنية الأندلسية كما شفتوا درنا ديجا عدة دروس في آلة الجيتارة، واليوم إن شاء الله راح نبداو بآلة أخرى اللي هي الموندولين. موندولين كاين دو تيب دو موندولين، كاين لا موندولين سي ميلاري و لا موندولين ميلاري سول اللي راح نشوفوها اليوم، واللي متواجده دوكا بكثره هي لا موندولين ميلاري سول، باش ان شاء الله كي نباسيو لو فيولون يجينا ساهل، وجينا ساهل كيفاش نلعبوه. فوالا دونك تبعوا معايا. اليوم نديرو اول درس في لا موندولين ميلاري سول. وعلاش نسموها ميلاري سول؟ سي على حساب الريغلاج تاعها. الريغلاج تاعها هاوليك. لو بروميير فيل سي ان مي، le deuxième fil c'est un la, le troisième fil c'est un ré, et le quatrième fil c'est un sol. Donc نعاودو بالعقل برك. C'est un mi في الأول. كما غماركيتو هنا لا موندولين سي با كوم لا غيتار. لا موندولين يجو زوج خيوط مخاويين، ما في الريغلاج لازم يكونوا مخاويين. هاوليك لو لا. دونك نعاودو. هاوليك لو مي، premier fil, première corde c'est un mi, deuxième corde et deux cordes hadouma c'est un la, la deuxième corde c'est un la, il joue en double corde. La troisième c'est un ré, wahadé c'est un sol, le dernier c'est un sol. Mi, la, ré, sol. عبيها نسموها la mandoline mi la ré sol. دونك نبداو في اول درس تاعنا. ça va être la gamme do ré mi fa sol la si do كيما شفناها في الجيتار نشوفوها دوكا على آلة الموندولين. هايليك. donc c'est le do c'est la cinquième case, troisième doigt, la cinquième case, troisième doigt, dernier fil. Voilà, c'est le do. Ada c'est un do. Waoulik le ré. Le ré vide, c'est le troisième fil. Waoulik le ré. Donc نعاودو. دايما لا بوزيسيون تاع لا موندولين تاعنا تكون هكذا، ماشي هكذا، سي فو. هنا برك كي رانا نتعلمو نوريلكم برك كيفاش. هايليك c'est un ré. Donc le troisième fil c'est un ré vide. نعاودو بالعقل. Le do c'est la cinquième case, dernier fil, avec le troisième doigt. Et le ré c'est le troisième fil vide. Le mi c'est la deuxième case, premier doigt. Deuxième case, premier doigt, troisième fil, le même fil تاع le ré. Voilà le mi, premier doigt, ما تنساوش. Voilà. Donc نعاودو. Le do c'est la cinquième case تاع le dernier fil. Voilà. Troisième doigt, le ré vide, troisième corde, et le mi, deuxième case, troisième corde, premier doigt. Le fa juste قدامو. Le fa c'est la troisième case, troisième corde, deuxième doigt. Voilà. هاوليك le fa. Donc نعاودو le do. هاوليك le do. Cinquième case, dernier fil, dernière corde et troisième doigt. Le ré c'est un vide, troisième corde. Voilà le ré. Le mi, deuxième case, troisième corde ou troisième fil, c'est la même chose, premier doigt. Et le fa
c'est la troisième case, troisième corde. Le sol, c'est la cinquième case, le troisième fil. Voilà le sol. Donc نعاودو هاولك le do, le ré, le mi, le fa et le sol. Le sol, cinquième case, troisième fil, troisième doigt. Voilà. Le la, c'est un vide. Le la, c'est un vide. Deuxième fil ou bien deuxième corde, c'est le la. لازم يكونوا دايما مخاويين bien sûr. Les deux fils. Le si, c'est la deuxième case, deuxième corde, premier doigt. Voilà. هنا رانا حبسنا حتى le si. Donc نعاودو بالعقل. Le do, c'est la cinquième case, le dernier fil, troisième doigt. Le ré, c'est le troisième fil vide. Voilà, le ré, c'est le troisième fil vide ou la troisième corde vide. Le mi, c'est la deuxième case, le troisième fil ou bien la troisième corde, le premier doigt, deuxième case. Le fa, juste قدامه, troisième case, troisième corde ou bien troisième fil, deuxième doigt. Le sol, c'est la cinquième case, même corde, troisième corde et le troisième doigt, sol, voilà le sol. Le la, c'est la deuxième corde vide. Et le si, c'est la deuxième case, la deuxième corde, voilà, le premier doigt. Le do juste قدامه, voilà, هنا كنا كملنا la gamme. Le do, c'est la troisième case de la deuxième corde, deuxième doigt. Donc نعاودو بالعقل la gamme تاعنا. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Le retour, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Donc نعاودو هالي كيفاش تجي لا gamme. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. هكذا نشدو لا موندولين تاعنا. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. هالك. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Voilà la gamme la mandoline mi, la, ré, sol. Donc كيما شفتوا شفنا دوك لا غام وشفنا لي كورد تاع لا موندولين مي لا ري سول. جيسبر تكونوا فهمتوهم بيان. دوكا نباسيو كلكو تكنيك تاع لي دياز لي بيمول تاع لا موندولين مي لا ري سول. دونك نبداو لكم بلو دو. كاين لو دو دياز. Le do dièse, j'ai fait la sixième case, le premier fil, la première corde, voilà. On a le do, c'est la cinquième case qui m'a donné juste قدامه كاين le do dièse, la sixième case, dernière corde, voilà. تحبوا بالtroisième doigt ولا تحبوا بالquatrième doigt. يجاتكم سهلة ديروها, voilà. كاين le ré, كاين le ré dièse ou نسموه le mi bémol. Voilà, c'est la première case تاع la troisième corde. Voilà, mi bémol. Donc عندنا do dièse هنايا اللي قدام le do, sixième case. وعندنا le mi bémol اللي جاي juste قدام le mi, c'est la première case, le mi هاوليك. Mi, c'est la deuxième case, mi bémol هاوليك, le premier doigt. عندنا le fa dièse كما شفنا هاوليك le fa. Le fa dièse juste قدامه, c'est la quatrième case هاوليك le fa dièse قدامه.
Voilà, toujours la même corde. وعندنا le sol dièse juste قدامه ولا le la bémol. Sol dièse ولا le la bémol. Voilà. عندنا le si. هاوليك le si bémol juste قدامه. Si جاي في la deuxième case تاع la deuxième corde et le si bémol في la première case. Voilà. هادو يعاونوكم باش ما تحصلوش في لا موندولين كي يكون جوابات فيهم لي دياز لي بيمول. وعندنا لو دو ايغو جست قدامه لو دو دياز ايغو. وعلى بالي اللي يسحق لو غي ايغو هاوليك لو غي ايغو سي لا cinquième case تاع la deuxième corde. Ou le mi هاوليك bien sûr la première corde كيما شفناها من قبيلات. Donc c'était quelques techniques تاع les dièses et les bémols. كنا اليوم تعلمنا la gamme و تعلمنا les fils تاع la mandoline mi la ré sol. J'espère يكون عجبكم اليوم اول درس تاع la mandoline. Prochaine leçon inchallah ننطمو inchallah كريسيات كريسي موال كريسي رمل المايا كريسي سكا كريسي مزموم وان شاء الله دي شونسون تانيت. تقدروا دوكا كي تعلمتوا لا موندولين تتعلموا سي لي ميم نوت كيما لا غيتار برك سي لي كاز qui diffèrent et c'est les fils qui sont différents mais les chansons ça reste toujours les mêmes في اندلس ولا في الحوزي ولا. Donc j'espère تكون عجبتكم. اذا عجبتكم كليكي sur j'aime et abonnez في la chaîne YouTube هاني بورحلة et à la leçon prochaine inchallah.